wa pa in taon matarong o wa pa mahumagpaso ning sugod na ang pari, ang bride mo giluoy kaayo kay nagka pandol-pandol inta naglisod og lakaw tungod kay pulos sila dunay rason. Pero ug tan-aw nato ang kinatibukan sa maong nahitabo, kinsa ka ang angay mag-una nga mahimong asin o kahayag alang sa katawhan. Tinuod gyud na kami gyung mga pari nganuman kami may leader, katawhan may gihisgutan, di man tao katawhan sa ato pa mas importante unahon gyud ang kalipay ug ang kaluwasan, ang kadasig sa community dili sa personality. Ang simbahan mao ang community of people. Kaming mga pari mao ang alagad sa simbahan. Ni hural mi ana, midupa mi ni ana, mihapa mi ana, nagpaordina mi to serve the community, not to torture the community, not to disgust the community, and not to insult and put into shame the community.